PDP की जानिब से पार्टी की सीनियर रहनुमा आसिया नकाश इस वक्त इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होकर बाहर आई हैं। मैम, किस माहौल में बात हुई और किन अहम मुद्दों पर बात हुई? देखिए, ये बहुत ही खुशगवार माहौल में बात हुई। पहले भी हम जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान ECI यहाँ आया था, मैं उसमें मेंबर थी, तो उस वक्त भी ये बड़े अच्छे माहौल में बात हुई थी। उस वक्त भी हमारा उनसे यही गुजारिश था कि जब हम पार्लियामेंट इलेक्शन कर ही रहे हैं तो असेंबली होना चाहिए, क्योंकि असेंबली एक ऐसा पावर है, एक ऐसी जगह है जहां आम लोगों की जो मसले हैं, मसाइल हैं, उसमें वो सॉल्व हो जाते हैं। ये बातें आपने आज भी रखी? जी, हमने आज भी ये रखी। हमने इलेक्शन कमीशन से ये बोला कि हमें लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट जो है सितंबर, मुझे पहले कुछ गलत हुआ था, मैंने बोला 15 दिसंबर, सो इलेक्शन कमीशन करेक्टेड मी, कहा नहीं ये सितंबर है, इट इज़ नॉट 15 दिसंबर, ये करेक्टेड मी। मैंने कहा उस हिसाब से शायद आप लेट आए हैं यहाँ, तो क्योंकि इस वक्त तो हम तैयारी में होने चाहिए थे इलेक्शन के डेट के बारे में। तो आपको क्या रेस्पॉन्स दिया? उन्होंने यही कहा कि सितंबर है डेट, उन्होंने कहा 15 सितंबर नहीं है, फुल सितंबर है। तो शायद हमें जो लगता है इलेक्शन कमीशन का जो ऑफ इंडिया का जो पहले भी था पार्लियामेंट के टाइम भी, उनका ये रेस्पॉन्ड हमें उस वक्त भी लगा, वो वाकई चाहते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की एक अपनी असेंबली हो यहाँ के लोगों को। और आज भी हमें लगा जो इलेक्शन कमीशन का ये था बॉडी लैंग्वेज, जिसको आप बहुत से यहाँ जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा या उन्होंने क्या कहा, हमें ये लगता है उनका पॉजिटिव रिस्पांस है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वाकई इलेक्शन। तो उनके रिस्पांस से ये अखज़ किया जा सकता है कि जल्दी इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा? हमें उम्मीद है, हम इसी बात की उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमने उनसे कहा, आप लोग पार्लियामेंट में, आप लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1 करोड़ यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट गया है, 4 लाख 4.5 लाख लोग अगर उसमें मिलाए जाएं, उसमें जो है यात्रा के, वो भी उसमें आते हैं। मैम, इलेक्शन PDP के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, कांग्रेस भी थी और भाजपा और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी सियासी जमातों के जो नुमाइंदों का जो मौक़िफ़ था, क्या वो एक जैसा था कि डिफरेंट? नहीं, मुझे लगता आज के दिन तो जो हमें लगा सब एक प्लेटफॉर्म पे लगे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, जम्मू कश्मीर में अपनी असेंबली होनी चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। तो उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके रिएक्शन से आप पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द तारीखों का पूरी उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जब हमने उनको सोशल मुद्दों पे यहाँ पे बात करी, सोशल जो हमारे ये आए हैं, जो देखें जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों के, जो हार्डशिप्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी, हमने ड्रग एडिक्शन की बात करी, हमने कुछ फैक्टर्स की बात की, जहाँ हमने कहा हमारी लड़कियाँ, नौजवान लड़के आज जहल में कूद रहे हैं, वजूहात क्या हैं, माँ बाप कब तक उनको खिलाएंगे। हमने उस पे भी बात की। आई थिंक इलेक्शन कमीशन इस बात पे आई थिंक इन बातों पे सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी बात, सिक्योरिटी पे भी हमने बात करी। हमने कहा देखिए, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन पीछे हुआ तो उसमें हमें लगा कि लेवल प्लेइंग नहीं थी। सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नहीं था, मगर जो यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से था, उसमें आपने देखा, हमने उस बात को भी छेड़ा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट को खुद यहाँ पे धरने पे जाना पड़ा, क्योंकि जब ख़ास पॉलिटिकल वर्कर से उनको या तो रात को उठाया गया या तो एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया। तो यहाँ श्रीनगर में भी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन था, मैंने उन थानों का भी नाम लिया, चौकियों का भी नाम लिया। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टेकन केयर। अब अगर असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं, पार्लियामानी इंतखाबात में जो आपकी कारकर्दगी रही है, पार्टी सदर अज खुद हार गई, कोई सीट आप निकाल नहीं पाए, तो असेंबली में क्या सूरत हाल आपको लग रही है? क्या लगता है इसका मतलब है हम इलेक्शन से पीछे हटे? मेरे सूरत हाल को कैसे देखती हैं और तैयारी कैसी है? मुझे पता है, इलेक्शन हमेशा आदमी मुद्दों को लेके जाता है, अपने लोगों को लेके जाता है, अपना मैनिफेस्टो लेके जाता है, फिर ये लोगों के इसमें इख्तियार में होता है कि लोग किस तरीके से आपको वोट करेंगे, लोगों को आपको कितनी बात आपकी जो है वो समझ आएगी। इलेक्शन आप देखें 2014 में हमारे पास 3 ये पार्लियामेंट मेंबर्स थे PDP के पास, आपके पास, हमारे पास ये थे, यहाँ ये जो है राज्यसभा के 2 मेंबर्स थे, 5 असेंबली मेंबर्स थे। तो उसके बाद हमारे पास 28 सीट्स थी। और आप देखें MLCs कितने थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हटेंगे इलेक्शन से। 2002 से देखें आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम 2 बार बाहर कर चुके हैं इलेक्शन से। 2002 में भी ऐसा हुआ, 2014 में भी ऐसा हुआ। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नंबर पे आया, आप मुझे बताइए, कितना था, कितनी सीट्स थी, आपको याद है कुछ?
تو میں اس لیے نہیں یہ کہہ رہی ہوں، میں اس لیے یہ نہیں کہ کافی پیچھے تھے. اٹس اس کا مطلب نہیں آپ وڈرا کریں گے، آپ الیکشن سے ہی ہٹیں گے. سر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی گراؤنڈ لیول پہ تیاریاں کیسی ہیں، آپ کا ہماری کیڈر گراؤنڈ لیول مستحکم پر ہو رہا ہے؟ تیاریاں ہم لگے ہیں، ہم گراؤنڈ میں ہیں، ہر جگہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. کوشش ہے ہماری کہ ہم لوگوں میں دوبارہ جا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ووٹر پرسنٹیج سری نگر سٹی میں خاص کر کم پڑا ہے، کیا وجوہات ہیں. ہم بائی جو جس کو بولتے ہیں آپ بائی بوتھس دیکھ رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، کیا لوگ روٹ کے بیٹھے تھے، کیا لوگ اس دن نہیں نکلے، کیا ہمارا کارڈر کہیں تھا، کیا وجوہات تھی. میم اس میں لگے ہیں ہم. ایک وقت میں پی ڈی پی کو بہت سارے اپنے لیڈران جو ہیں وہ بیچ مجدار میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس وقت پارٹی صدر نے صاف طور پر کہا تھا کہ جو بھاگ گئے ہیں ان کے لیے واپس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن اب پھر جوک در جوک نئے لیڈران پارٹی میں شمولیت نہیں، جوک در جوک نہیں ہے. وی آر دیکھیں جہاں پہ آپ پارٹی پریزیڈنٹ نے بعد میں یہ بھی کہا جب کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی کو کافی نقصان پڑا، کافی کی امیج کو نقصان ہوا. مگر اس کا یہ آفٹر سم ٹائم جب آپ کو یہ لگا، جب گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ شروعات کری، کچھ ایسی ایجنسیز کو یہ لگایا، ای ڈی ہے آپ کا ایس آئی یو ہے، آپ کا ایس آئی اے ہے، این آئی اے ہے، سی بی آئی ہے، آئی بی ہے. ان کو جب یہاں کے لوگوں کو، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں چاہے سیاسی لوگوں کو ہے، تو اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا کارڈر اپنی جگہ موجود ہے. اب جب میں نام نہیں لوں گی، جب ہم سے یہ بھی پارلیمنٹ الیکشن کے دوران جب الائنس کی بات ہوئی تھی، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ بھی کہا پی ڈی پی کہیں پر بھی نہیں ہے. سو اس میں ہمارا جو پارٹی ورکر ہے وہ کافی ہرٹ ہوا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نمبر 2 پہ آ گئے ہیں. اب اس میں آپ یہ نہیں پرسنٹیج کی بات نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ ہے کہ وی آر آن دا نمبر 2. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس جو ابھی پارلیمنٹ الیکشن کے بعد جو رزلٹ ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے لیڈرز واپس آ رہے ہیں، اٹ از جسٹ اے پارٹ آف دیٹ پروسیس کہ ہم جو گراؤنڈ میں ورکر ہے اس کو اور مضبوط کریں تاکہ ہم اور آگے چلیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ میم. شکریہ. آپ تھیں آسیہ نکاش پی ڈی پی کی سینئر لیڈر، سابق وزیر بھی رہ چکی ہیں، اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ ایک تو الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے صاف طور پر یہی مدعے رکھے کہ جموں کشمیر میں جمہوری عمل کو بحال کیا جائے، الیکشنز یہاں پر ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے پی ڈی پی کے تعلق سے بات کی کہ آج کی تاریخ میں پی ڈی پی کس طرح اپنے گراؤنڈ لیولز کے ورکرز کو مستحکم کرنے میں جٹی ہوئی ہے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یاسر خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.